मुनिवर आउवा कौन कहबे मोर बुद्धि विद्या कौशल समस्त हराई बसे आपण दया करी आसी छते मोते कोनोसी सद उपदेश ने मोर तापित प्राण को शांति दान करंतु नरम जहारा जहारा आज्ञा मात्रे 33 कोटी अमर वृंद नतमस्तक से पुणी चिंता मग्न हस लागे नरपति दंडधर अनुचिंता दूर कर मुनिवर आउवा कौन आपण कहबे मोर बुद्धि विद्या कौशल हराई छति जदि आपण दया करी आसी छंती मोते किछि सद उपदेश दे मोर तापित प्राण को शांति दान करो नरपति तुमे तो जानो तुम ठारे मोर केते स्नेह एक सूक्ष्म उपाय कहूची तमे कुहंतु देवर्षि तमे कहूची सुन सुन कंसवीर एबे मोर वीर बुद्धिए देउची तो तेरे सुन कंसवीर एबे मोर वीर बुद्धिए दे देखा निमंतेरे गोपे गोपे मन कर्म गई ए विषय मस्तक रेखन देवर्षि नारद जहाँ कहे ता कथा उपयुक्त मथुरा राज्य
ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି? ନା 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 କସବୀର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୋର ଦରବାରରେ ଦୂତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟଗଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆଣିପାରିବେନି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ରାଜନଗର ମଧ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପଠାଅ, ତେବେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବର ନାମ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତୁମ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ସମାଧାନ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମୋର ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁ କହୁ ଏପରି ଥରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ମହାରାଜ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ କଣ ହରିନାମ ଗୁଣ ଗୁଣ ହୋଇ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ବୈଷ୍ଣବର ନାମ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାମ ଅସୁର ଦାସ। ସେ ତ ଆମର ପୂର୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂତକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଯାଇ ସେ ଅସୁର ଦାସକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେ। ଅକୁର ଆସିବା ଯାଏ ଚାଲ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଚଞ୍ଚଳ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଡାକରା ହୋଇଛି? ମୁଁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିଛି ତ ଦୋଷ କରିନାହିଁ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ତ ଏଇ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡକରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳ ଯାପନ କରୁଅଛି। ଡାକରା ହୋଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ଥରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାବୁ, ଭଲରେ ଡକରା ହୋଇଛି ତ? ଏବେ ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା। ରାଜା ଏ ଦିନହୀନ ଅକୁର ଏଥିପାଇଁ ହାଜର ଅଛି। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ହୋଇଛି ତେବେ ଯିବି। ଚାଲ ହରିବ। ତିଳକ ନାମାବଳୀ ଦେଖି ମହାରାଜା ଘୋଷା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏ ବେଶରେ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି ବାବା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦର ସହିତ ଡାକରା ହୋଇଛି ହଉ ଯିବି ତେବେ ଚାଲ অকুরদাস বাবাজি আসা কথা কোন হলা তু তো যাইছি তো মহারাজ প্রার্থনা সিংহ আউ সারি অপুর দাস বাবাজি এই দেখুন তো দ্রুত নেই আসুছ কে অকুরদাস আসন্ত আসন্ত तुम्भंको ही कारण रे डकाई तबे कहुची सुनो सुनो हे अकुर जाओ गो पपुर क्षणे विलंबन करो ऐसे नंद कुमार बेनी सहोदर भण जाओ टंकी मोर हे तांकु बहन चित्र रथर करी गमन हे तांकु बहन সহজে বালক মতি হে এ বড় জপলি রে গাইক পক্ষরে সর্বদা দিন হরতি ওই ক্ষত্রিয় সুত সুখ বলি ন জানতি সে তাহে ওই ক্ষত্রিয় সুত शीघ्र जाओ तुम्भको ही सारी सुनावली पुरस्कार देली सावधान जे परिके कार्य त्रुटि न रुहे आओ ए आज्ञापित पुत्रिका तिनी खंडे लियो खंडे पुत्र रामकृष्ण निकटको ओणी खंडे पत्र नंद राजा ओणी आउ खंडे पत्र ए समस्त गोकुलवासी प्रदान कनिकट चंचल जाओ विशेष तो रामकृष्ण दुई भाई को जना करो मोर मथुरा राज्य समस्त को कही दियो संध्या सुधा जे पर की रास्ता घाट सफा हेबो आसो अनुष्ठवर व्यवस्था करिबा